Vivemos um tempo histórico, no qual se esgotaram todas as possibilidades civilizatórias do capitalismo. De agora em diante, mais do que nunca, o capitalismo somente nos oferecerá guerra, morte e barbárie. Nesse contexto, a formação na perspectiva da emancipação humana é estratégica. Tem a tarefa histórica de contribuir para forjar sujeitos políticos coletivos, capazes de mobilizar consciências, recursos e processos para a construção de um projeto político emancipador e de transformação da realidade, das condições de vida no campo e nas cidades. Na via campesina, os processos políticos organizativos de formação tornam-se não apenas trincheiras de resistência e defesa dos modos de vida camponesa e da produção agroecológica, mas também sementes para o florescimento de novas relações sociais, políticas e econômicas com a Mãe Terra. Partilhar todos os camponeses com método campesino a campesino. Fundamental es la formación política. Que la formación es más allá de los cursos. Los cursos son momentos importantes y necesarios, pero todas las dimensiones de la vía campesina, como este sujeto político educativo internacional, son elementos que hay que ser potencializados como elementos formativos. La formación lo que se pretende es que se le den herramientas y que se desarrollen capacidades en la idea de ser conscientes de que queremos transformar este mundo, que queremos transformar lo que nosotros somos hoy en día y en los países donde nosotros estamos. Entonces la formación es supremamente importante en las organizaciones, porque el transformar el mundo comienza en el país y las organizaciones están en el país. Entonces es muy esencial que las organizaciones tengan un sistema de formación, así sea que participen en el sistema de formación de la vía campesina. Es esencial que como organización lo tenga. With my organization through formation, first, the members, we became to learn on a number of issues. That first, like this is the organization, this is the movement that we are in. So to understand why are we in the movement, why are we participating in the struggles that we are participating, it was the rule of the formation. So it first put that ground of us understanding like what are we fighting for. But also with a number of fights that we have with the issue of climate change, with the issue of advocating for our rights, with the issue of us advocating for the policies that we have, it is possible all through formation, that through a number of processes, of formation processes, then we become aware of what we have to fight for. WTO! Women resist WTO! Don't WTO! Women resist WTO! Political ideological formation is a key element of human emancipation and liberation, because class consciousness is very important for the revolutionary process. And we have to also know about the current global conjuncture, local conjuncture, and also act accordingly. So this is possible from the formation, from the exchanges, from the alliances. That's why in our school not only we have
comrades from one country or organization. We have militants from different countries, different movements. That's also one process of building internationalism, networking, and fighting against the common enemy together. هذه الإيجابية في مثل هذا التكوين. هذا التكوين يفتح الأبواب لكل الشعوب العالم لتكون معناها على نفس الوتيرة، خاصة الشعوب التي تنتصر للمفقرين، الشعوب التي تنتصر للحرية إلى تقرير الشعوب لمصيرها. كل هذه الشعوب تجد نفسها بعد التكوين أو حتى من خلال لقاءات وتبادل تجارب مع باقي الرفاق في الفيا كامباسينا، تجد نفسها هي مؤهلة وهي أن تدافع على كل القضايا وعن كل الانتهاكات، سواء في حق الفلاحين أو في حق أي زعيم من هذه المنظمات. وتجدنا احنا ايضا معناها متضامنين ومساندين، سواء من خلال بياناتنا او سواء من خلال وقفاتنا الاحتجاجيه. So at least we have seen basically from the movement perspective, as in Kenya Peasant League, we have seen progressively people who have been attending or have participated in such spaces, they are starting to get ideological to understand the reason why we are believing in some concepts. For example, as LVC, why do we believe in agroecology? Why do we believe in food sovereignty? What are our concepts of climate justice? So such trainings are able to ground members effectively so that they can be able to understand the reasons behind several slogans, the reasons behind several ideologies that we're having as LVC. And most importantly, it also improves in production, part of it, because when people have got more information, then they can be able even to produce better and to be able to build solidarity among ourselves, because you realize that when you meet several people in such spaces, you get to understand the struggles in different areas, and therefore it helps in building both regional, national and local solidarity in the various campaigns. A formação é parte da luta contra o capital e contra tudo que nos oprime. Muito importante potencializá-la nas organizações e nas dinâmicas da luta e resistência. É necessário que seja assumida pelas direções das organizações e na constituição de coletivos de formação que dinamizem os processos em todos os níveis. La vía campesina, yo creo que tiene un equilibrio muy valioso, muy importante, en donde en esta diversidad enorme que tenemos, a todo nivel, ¿no? Político, ideológico, religioso y tal, ha sabido, por ejemplo, construir conceptos que no tienen que estar atados a ningún otro tipo de ideología, y ha sabido intercambiar. Eso que decimos, ¿no? de la educación popular o del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde no es un maestro y un alumno, sino que es un intercambio con gente quizás que se especializa más en ciertas cosas, en donde se valora no solo el conocimiento teórico, sino el conocimiento práctico. Yo creo que es fundamental, o sea, es la esencia de la vía campesina y uno de los elementos que la va a mantener y fortalecer. La experiencia de campesino a campesino es un proceso de formación muy básico, muy sencillo y que ha funcionado. Eso, cada quien tiene su forma de producir, su forma de comunicarse y diferentes experiencias y vivencias. Y si nosotros nos empoderamos de todas estas vivencias, podemos tener un mejor funcionamiento. Formación que no solamente sentarse en una escuela, un cuaderno, un libro, un maestro o un profesor o un formador, no, ahí también tenemos que ver la cultura, la música, las místicas, eso que a veces no hace falta ni tener el mismo idioma para comprender lo que estamos diciendo. Todas esas cosas hay que incorporarlo en los procesos de formación, porque eso forma parte de la idiosincrasia y la identidad de los pueblos. Y aquí en la Vía Campesina somos muchos pueblos, somos muy diversos en religiones, en formas de pensar, en diversidad hasta sexual.
Igualmente, nosotros desde un tiempo para acá planteamos que los intercambios no sean solamente de intercambios de metodologías de formación y de intercambios de profesores de los diferentes países, los diferentes procesos, sino también intercambios productivos. Que creemos que más que hacer una escuela, por ejemplo, de semillas o de agroecología, es cómo se hace un proceso de un tiempo determinado en un país y en otro sobre la producción agroecológica, sobre cómo se hace, sobre cómo se trabaja. Par rapport au Centre international de l'agroécologie qu'on a au Mali, nous organisons des formations à l'endroit de nos membres, mais aussi à l'endroit des personnes qui sont intéressées par le concept de l'agroécologie. Nous organisons des sessions de formation parce qu'on a défini un certain nombre de modules par rapport à la pédologie, par rapport au compostage, par rapport au traitement phytosanitaire à base de produits naturels. Mais également, on a créé un centre d'expérimentation. C'est-à-dire à chaque étape et à chaque formation, on associe la théorie à la pratique. E que a agroecologia é elemento central em nossa estratégia de la formação, de como vamos formando, qualificando os diferentes membros e quadros que necessitamos em las diferentes áreas de conhecimento para promover em los territórios o avanço de la agroecologia com este princípio de vida, de luta, de organização e de transformação. Alors, à la Via Campesina, on parle souvent de souveraineté alimentaire. Et donc, nous, on s'est rendu compte qu'avoir une formation adaptée qui vient appuyer nos luttes, ça vient vraiment soutenir ce processus-là vers la souveraineté alimentaire. Par exemple, en Amérique du Nord, oui, ancestralement, c'est vrai, l'accès à la paysannerie était pauvre, avait accès à peu d'éducation. De nos jours, il y a une éducation qui est plus accessible par le gouvernement, mais c'est une éducation agricole qui est basée très conjointement sur la vision industrielle de l'agriculture. Donc, on voit que certains agriculteurs, maintenant, ont de la formation, mais c'est une formation qui apprend comment utiliser les intrants chimiques, qui va apprendre comment une production à grande échelle, comment utiliser les tracteurs, le travail du sol et tout. Donc, pour nous, c'est important d'être capable d'offrir à la paysannerie, à nos membres, à nous-mêmes, une formation pour les alternatives, parce que nous, c'est pas la sécurité alimentaire qui nous intéresse, c'est la souveraineté. Somos alimentados por aqueles e aquelas que lutaram e lutam todos os dias para construir sociedades justas, dignas, solidárias, agroecológicas, diversas, inclusivas, antipatriarcais, antirracistas, feministas, conscientes e felizes. Obrigado. Obrigada, thank you. ¿Tengo que ir a comprar a la tienda? Não, você pode pegar o osso que a gente... Osso. ¿Eh?
احنا في اتحاد لجان العمل الزراعي ولاحقا فيما يتعلق في حركة الفلاحين الفلسطينية بموضوع إلنا تواصل مستمر مع المزارعين والصيادين والمرأة الريفية فيما يتعلق بأمور التوعية وزيادة المعرفة فيما يتعلق بالحقوق وبما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية وكيفية التعامل معها. وفي هذا المجال خضنا العديد من الدورات التدريبية مع مئات بل آلاف من المزارعين على صعيد الضفة الغربية وقطاع غزة. الهدف منها كيف للمزارع وللصياد والمرأة الريفية أن تواجه هذه الانتهاكات المستمرة بشكل يومي من قبل القوات الاحتلال الصهيونية على مدار السنة. وبالتالي نحن نتعاون مع الكثير من المدربين والنشطاء في هذا المجال، وهناك إقبال جيد من قبل المزارعين بهذا الخصوص، واستطعنا من خلال حتى تدريب المزارعين والصيادين إنشاء صفحات متعلقة بتوثيق الانتهاكات ويتم متابعتها من الآلاف على مستوى الوطن والمنطقة العربية وحتى من العالم فيما يتعلق بانتهاك حقوق المزارعين والصيادين. It's very critical because we have to have our own narrative and a way of communicating that. So it is very important for us as LVC in the formation to ensure that we critically analyze all the regions and come up with spaces or materials that can be used to, I can say, to politicize and to incite people politically, so that they can be able to effectively fight. Because when somebody has information, then they can effectively be organized and see how they can be able to fight such injustices. 일반 여성 농민들한테 쉽게 교육을 하기 위해서 요즘 한국에는 카드 뉴스라는 것이 이제 유행인데 이렇게 카드식으로 해서 우리가 전하고자 하는 이제 메시지를 전하는 방식이어가 짧고 이렇게 짧은 글과 그림으로 그림을 카드로 만들어서 이제 전하는 메시지인데 그것이 여러 어떤 여성 농민들한테 굉장히 메시지를 전달하는데 좋은 거여서 그 방법하고 또 하나는 우리가 좀 또 많이 쓰는 방식이 한국 여성 농민이면 누구나 아는 전통 가요나 대중 가요의 노래 가사를 바꾸는 거다. 노래 가사를 우리의 메시지로 바꿔서 같이 부르는 그런 어떤 방식이 있다. I totally engaged with this community radio, but it's not get the frequency, but we're using web radio. It's a concept of web radio, and also we're using Facebook Live. I think people like to see reality in the videos. This is good method for understanding, and also I like to yesterday video. I can't read these old documents in the whole history in the Lavia, but I can see. It's easy. I can understand very easily in the video document. We want to use also the new technology, how we address the movement, how we strengthen in our movement using this technology also. We are really doing this exchange visit person to persons. Yes, communication might be a challenge because in our region we also have languages which are different. We have Swahili, we have also English, Shona, Ndebele, so many languages. But in most cases, we also have the opportunity to have our interpreters who assist us to learn. And this is the way we are really putting more emphasis on how best can our members learn some different languages so that sometimes it won't be difficult for us to communicate. But otherwise, the person-to-person exchange visits is also very possible and important for the movement to pass on the information, to do the trainings, because we farmers, we peasants, we believe by seeing, and when we go back, you also try to practice what you have seen. This is how we pass on the information. Mbesa zenzungu notera lacho natene chingo chinjinura tichidai atichirima pakati pemiti ukumuti apa pakati chibawe. She does intercropping. إضافة إلى تكوين الشباب على المستوى الإعلامي الآن بفضل في كامباسينا وخاصة التكوين الذي خضعت له المنطقة مع الفي كامباسينا. هناك شباب اليوم معناها قادر على مستوى إعلامي، معناها قادر أنه
يوصل المعلومة، قادر أن يتواصل مع بقية المناطق الأخرى من خلال التكوين الإعلامي. Nous, quand on fait les formations auprès de nos producteurs, qu'est-ce qu'on fait? On utilise d'abord les langues locales. Parce que tous les paysans ne parlent pas le français. Il y a, au Congo, par exemple, on a 2 langues nationales, le Kikongo et le Kituba. Mais hormis ces langues nationales, on a encore des dialectes dans les villages. Donc, il faut transmettre, il faut faire la traduction dans leur langue locale pour que l'information arrive chez le petit producteur à la base. Et parfois, on a le système de formation des vidéos nomades. Vidéos nomades, pourquoi? Parce que si on n'a pas pu faire les traductions, on projette le film que nous avons fait ailleurs le soir. Donc, après les formations, on appelle ça soirée paysanne. Soirée paysanne, pourquoi? Nous sommes dans une école, on appelle tous les paysans du village, même 500, on projette les films pour leur expliquer et en train de boire le café la nuit. Et les paysans posent les questions et à partir de films, nous expliquons comment ça se passe. Tout de suite, le paysan voit la différence. Et lors de chaque formation, que ce soit des formations au niveau du Mali ou des formations de la sous-région, mais qui sont organisées au niveau du centre, on fait toujours la démonstration on donne la chance à tous les États d'exprimer leur culture, soit à travers une chanson, soit à travers une démonstration. Normally we use the arts like dramas for especially the road. We use the road for the mobilize the people with the sing a song and the small dramas, because verbal is the easy way to address the people in my region. We use the dramas, paintings, arts like this for the mobilize the people. This is we do in our region. Qui vont être autant pratiques, politiques, mais aussi plus culturelles et spirituelles, parce que ça fait partie un peu du processus de réconciliation présentement en Amérique du Nord, avec les Premières Nations, avec les peuples autochtones, d'un peu réapprendre leur sagesse ancestrale de cette connexion-là à la Terre, qui est au-delà de la politique, qui est aussi un processus, oui, personnel, mais de nos groupes, de reconnaître un peu ce savoir-là ancestral qui est un peu dévalorisé dans les sociétés d'aujourd'hui, parce que c'est pas de la science, c'est pas de la politique, c'est pas de la sociologie non plus, c'est vraiment comme du senti. Como elemento de formación, los intercambios son muy importantes porque como estamos trabajando desde la articulación de jóvenes con la Alianza Campo Ciudad, el elemento para atraer esas organizaciones de la ciudad son los intercambios culturales, tanto lo que hace un joven que vive en la zona urbana como lo que hacemos nosotros, nosotras, lo que estamos organizadas en el campo. Entonces ese intercambio cultural lo aprovechamos y ahí también fortalecemos e integramos los elementos de formación política e ideológica. Juventud, mercado de la ciudad, unidos para luchar y vencer.
mística tiene que ir mucho más allá de cómo nosotros entendemos la lucha también en la fibra, ¿no? En el sentir. Y eso, por eso hay tantas músicas, por eso hay tanta cultura que transmite la lucha, ¿no? Y fortalece la lucha. Las escuelas han sido sustanciales para rescatar la cultura de los pueblos y sobre todo para que seamos conscientes y para que nos sintamos orgullosas y orgullosos de dónde venimos. Nosotros venimos trabajando desde la cosmovisión de los pueblos originarios todo este proceso de rescate de la cultura. Y obviamente las místicas es algo súper estratégico donde se puede manifestar realmente lo que somos, nuestra propia identidad. Entonces nosotros tenemos dentro de la metodología, las místicas son súper estratégicas en base a los temas que venimos trabajando, porque realmente es ahí donde podemos trasladar esa riqueza cultural que tenemos. En organizaciones que somos muy activistas, que estamos permanentemente en la calle solucionando problemas de nuestras bases o organizando a los compañeros, participando, muchas veces no tenemos tiempo de reflexionar a medio y largo plazo. O sea, en cuanto estamos permanentemente reuniéndonos para solventar urgencias, ¿no? Y más en esta situación de resistencia que estamos ahora viviendo. Entonces, son en esos espacios formativos donde no hay una obligación de tomar una resolución, de hacer algo inmediatamente, en donde podemos pensar un poco más globalmente y a medio plazo, ¿no? El colectivo creo que de formación que tenemos todavía necesita fortalecerse. Necesita articularse también con otras regiones y necesitamos sobre todo identificar y revisar metodologías, digamos los contenidos que se dan también en esos cursos que van cambiando también con la situación nacional, regional e internacional que tenemos. Ahora, por ejemplo, hemos identificado que la Declaración de los Derechos Campesinos es algo que debemos trabajar con toda intención en nuestras escuelas, porque lo primero que tenemos que hacer es darla a conocer para que la gente conozca cuáles son sus derechos y cómo puede exigir sus derechos. 우리가 반대하는 것은 명확하다. 특히 어떤 아시아 여성들은 가부장제로 인한 많은 어떤 고통을 받고 있기 때문에 가부장제에 대한 반대와 또 자본주의에 대한 반대를 명확히 하고 있다. 그렇지만 그것이 그러면은 어떤 대안적인 사회로 나갈 것인가에 대한 어떤 그런 논의는 명확하게 합의되고 있지는 못하다. 다만 어떤 각자의 그 조직과 각자의 어떤 국가 속에서 얘기되고 있는 것 같은데, 예를 들어 한국 같으면 한국의 어떤 농민운동 조직에서는 자본주의에 반대하는 새로운 어떤 그 대안 사회를 만들어야 한다라는 정도로 말하고 있다. 그러면 새로운 대안 사회라는 게 무엇인가는 그거는 조금 더 명확히 앞으로 해야 할 부분이다. We need political training for as a youth and as a leaders, as a women, because we can't access to education in the formal level, formal education we can't access. We need this kind of training for inside of our movement. We want to strengthen our movement because we are working very hardly in the field. We need to bring a real political ideology for our people.
O sea, nosotros creemos que parte de la formación es todo, ¿no? Desde los jóvenes, en algunas organizaciones se plantea la formación de la familia, desde los niños, en algunos espacios se hace los congresitos, porque se considera también que para la transformación de la sociedad pues se tiene que tener en cuenta a todas y a todos desde los niños, para ir entendiendo y para ir también no solamente entendiendo la lucha, sino también de que se queden y se enamoren de la lucha. Que la formación de base, la formación de la militancia es una tarea de las organizaciones. Pero a nivel regional y a nivel internacional, la Vía Campesina debe promover espacios de formación internacional para ir potencializando y formando la dirigencia de la Vía Campesina Internacional y un proceso más unitario de algunos temas que nos permita tener más fortaleza para enfrentar este momento de tanta ofensiva de capital, este momento de barbarie que vivimos, donde vimos toda la destruição que se hace contra los seres humanos y la naturaleza, y nos toca defender y luchar en nuestros territorios, ¿verdad? A formação, como um processo integral, sistemático, amplo, contínuo e permanente, deve estar presente em cada passo da organização. Se aos povos do campo cabe a grandiosa tarefa da produção de alimentos saudáveis, ao movimento a nível internacional cabe a obra mais linda, livre e emancipadora: ser parte da construção das transformações e de sociedades livres e soberanas. Internacionalizemos a luta, internacionalizemos a esperança. Siembra la conciencia, siembra la unidad, por un mañana mejor que empieza hoy, por tus hijos, por tus nietos, por la vida.